Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you in a happy and healthy condition. Amin. In this time, we will study Al-Quran Hadith lesson of third grade about Hadith of Brotherhood. So, let's begin our study by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadith of Brotherhood. Do you know what the meaning of brotherhood? Yes, persaudaraan. The meaning of brotherhood is persaudaraan. Kali ini kita akan belajar hadis tentang persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam said in a hadith, An Abi Musa anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'dan wa shabbaka asabi'ahu rawahul Bukhari. Nah, ini adalah hadis tentang persaudaraan. Ini bunyi hadis tentang persaudaraan. Bisa dibaca berulang kali supaya hafal ya. Coba kita baca sekali lagi. An Abi Musa anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'dan wa shabbaka asabi'ahu rawahul Bukhari. The meaning is, from Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, Mu'min for other mu'min is like a building. They transfer each other, and Prophet Muhammad combined his fingers, narrated by Imam Bukhari. Apa maksud dari hadis tentang persaudaraan? Pada terjemahan hadis ini dijelaskan, Mu'min for other mu'min is like a building. Mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah bagaikan sebuah bangunan. Kamu tahu bangunan? Pada satu bangunan pasti ada atap, ada pondasi, tentu ada jendela, dan tentu ada pintu. Semuanya memiliki fungsi dan peran masing-masing. Coba rumah, kalau nggak ada pintunya, bisa masuk nggak? Kalau nggak ada jendelanya, enak nggak suasananya? Kalau nggak ada atapnya, kehujanan nggak kira-kira? Apalagi kalau nggak ada pondasinya, bisa berdiri nggak ya kira-kira rumahnya? Sama, persaudaraan juga gitu. Kita sebagai manusia butuh pedagang buat beli ikan, butuh petani buat menanam padi, dan butuh orang-orang yang lain. Nah, maka dari itu, mukmin satu dengan mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. Mukmin for other mukmin is like a building. Okay, next. Now, the explanation about hadith of brotherhood. First, Rasulullah said, the relationship between mukmin with another mukmin like a building. It means each mukmin give the strength to other until it is describing a unity by crossing the fingers of both hands holding each other. Rasulullah bersabda, relationship, hubungan between antara mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan bangunan yang mana mereka saling menguatkan. Strengthen itu artinya menguatkan. Until describing, sampai-sampai Rasulullah menyamakan sebuah persatuan bagaikan sebuah bangunan. Nah ini, the fingers of both hands. Memapatkan jarinya. Coba jari kita ada 10 ya. Kalau satu aja jari, misalnya jempol, nggak ada jempolnya, kurang jempolnya. Kira-kira kekuatannya sama atau beda? Pasti beda kan ya? Nah sama. Seperti persaudaraan juga seperti itu.
Maaf ya, suaranya mem habis serak. Okay, next. How the mukmin give strength than the other? Bagaimana sih cara mukmin memberi penguatan pada yang lain? Nah, the importance of mutual help in a goodness. Pentingnya saling membantu dalam kebaikan. Kalau kita punya acara, punya hajat misalnya di rumah, mampu nggak ya ngurus sendiri? Misalkan khitan, mau khitan. Kira-kira siapa yang masak? Apakah kamu masak sendiri? Pasti butuh bantuan orang lain kan? Nah, terus pas khitan ngundang-ngundang temennya. Kira-kira butuh terop nggak? Nah, siapa yang masang teropnya? Masa kamu masang sendiri? Ya nggak mungkin kan? Nah, itu membuktikan bahwa pentingnya saling membantu dalam hal kebaikan. The importance of mutual help in goodness. Mutual help-nya harus dalam goodness, ya. Next, a mu'min give motivates to another like love, empathy, and help each other, but not the other way, like mocking each other, slander, and backbiter to other mu'min. Seorang mukmin bisa memberi motivasi kepada yang lain, saling peduli, saling berempati, saling membantu, asalkan tidak saling mocking satu sama lain. Apalagi slanderer. Apa itu slanderer? Mengumpat, ya. Now we will study about kind of ukhuwah. In our life, there are ukhuwah. What is ukhuwah? Ukhuwah is same with brotherhood, persaudaraan. There are 3 kinds about ukhuwah. Ada 3 macam ukhuwah. The first is ukhuwah Islamiyah. What is ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah is brotherhood of Muslim. Jadi kalau ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama Muslim. Contoh, kamu sama Mem sama-sama Muslim, ya berarti kita ukhuwah Islamiyah. Coba kalau kamu sama tetanggamu yang orang Kristen atau non-Muslim, berarti bukan ukhuwah Islamiyah. Ya. Next, the second is ukhuwah watoniyah. What is ukhuwah watoniyah? Ukhuwah watoniyah is brotherhood in a country. Persaudaraan sebangsa. Kalau kita bangsa Indonesia, berarti orang satu Indonesia ini itu kita punya hubungan ukhuwah Islamiyah. Walaupun dia Muslim atau non-Muslim, maksudnya non-Muslim, berarti kita hubungannya ukhuwah Islamiyah. Kita sama saudara kita yang ada di Bandung misalnya, dan dia beragama Kristen, berarti kita mempunyai hubungan ukhuwah watoniyah sama beliau, karena kita satu negara tapi beda agama. Understand? Next, the last, ukhuwah basyariyah. What is ukhuwah basyariyah? Brotherhood of humanity. Persaudaraan sesama manusia. Jadi kalau yang penting manusia, entah Muslim, entah non-Muslim, entah di Indonesia, entah di luar negeri, itu namanya ukhuwah basyariyah. Contoh, Mem punya teman di Amerika, berarti luar negeri ya. Nah, dia beragama beragama Kristen misalnya. Nah, sudah nggak satu negara, beda agama. Nah, itu namanya ukhuwah basyariyah, sesama manusia, persaudaraan sesama manusia. Can you understand? Yes. Now, about critical thinking in your textbook. Number 1, describe about brother in the hadith.
A mu'min who shows to love, kids strengthen empathies and help each other in goodness, but not the other way, like mocking each other, slander and backbiter to other mu'min. Number 2. Why is mu'min with other mu'min called like a building? Kenapa sih mu'min satu dengan mu'min yang lainnya itu bagaikan bangunan? Because, apa yo? Because a mu'min is a social creature. In which they help each other in goodness and do not Allah's prohibition. Oke, repeat. Kenapa sih mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan? Because a mu'min is social creature in which they help each other in goodness and do not Allah's prohibition. The existence of a mu'min is give benefit to many people. Karena seorang mukmin adalah makhluk sosial, karena seorang manusia adalah makhluk sosial yang mana mereka saling membantu dalam kebaikan. The existence of a mu'min, keberadaan seorang mukmin itu memberi banyak manfaat, give benefits, memberi banyak manfaat to many people, pada banyak orang. Number 3. Is the brother of mu'min limited only to mu'min? Give your opinion. Is the brother of mu'min limited only to mu'min? Give your opinion. Yes, this is number 2. Of course, no he is. No, he is not. Because we as a mu'min, we should tolerance and respect to other mu'min or non-mu'min. Apakah saudara kita itu hanya sebatas orang mukmin saja? Jadi apakah yang nggak Islam itu bukan saudara kita? Give your opinion. Beri pendapatmu. No, he is not. Tentu tidak. Because we as a mu'min, we should tolerance and respect to other. Kita sebagai orang mukmin harus toleransi and respect, menghormati kepada orang lain, walaupun dia Islam atau non-Islam, in order our life become peacefully, supaya hidup kita menjadi damai. The last question, number 4 I'm sorry. Why must we have mutual respect with other? Kenapa sih kita harus saling menghormati dengan yang lain? In order we have lives peacefully, in order strengthen the brotherhood, and in order our faith becomes strong and perfectly. I believe all of you can understand this sentence. The last question. Describe the rights of mukmin to other mukmin. Jelaskan hak-hak orang mukmin kepada mukmin yang lain. We should help to other mukmin who get difficulty. Kita seharusnya membantu mukmin yang lain ketika mereka mendapatkan kesulitan. We should give greeting if we meet other mukmin. Seharusnya kita mengucapkan salam ketika kita bertemu sesama orang Islam. We should visit him if he gets sick. Kita akan mengunjungi mereka ketika mereka sakit atau menjenguknya. And the last, we should prayer him in goodness. Kita harus saling mendoakan sesama muslim. Thank you. That is our lesson today. And now don't forget, write your name, class, and your attendance list number. Silakan ditulis nama, kelas, dan nomor absen di kolom komentar pada YouTube ini. Terima kasih. Thank you.
Ilal liqa. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spirit.